बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुशामदीद। नाजरीन, आज मेरी वीडियो का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाजरीन, ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बारिश का वाक़या। चलें मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरसा दराज से बारिश न हुई थी। कहती बारिश सूख चुकी थी, अर्श कहत लिपेट में थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ करें ताकि बारिश बरसे, वरना तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। ये अल्लाह के नबी, बारिश न होने की वजह से लोगों का बुरा हाल है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब ही भूख से निढाल हैं। आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 70,000 अफराद को लेकर सहरा की तरफ निकल गए। उन्होंने जितनी भी दुआएं थीं वो अल्लाह पाक की बारगाह में कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, या मेरे अल्लाह, अगर तूने बारिश ना बरसाई तो तेरे ये लोग भूख से निढाल होकर मर जाएंगे। ए मेरे परवरदिगार, बच्चों का भूख से बुरा हाल है, औरतें, बूढ़े, माल मवेशी सभी भूख से निढाल हैं। मेरे परवरदिगार, बारिश बरसा दे। एक लंबे अरसे तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 70,000 अफराद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहे, मगर बारिश ना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, हम 70,000 ने जितनी भी दुआएं की, बारिश ना हुई। ए मेरे परवरदिगार, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? ए मेरे परवरदिगार, तू बारिश क्यों नहीं बरसाता? और क्या मेरा मुकाम और मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ए मूसा, आप लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। उसे कह दो कि लोगों के दरमियान में से निकल जाए ताकि मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर दूं। अगर वो लोगों के दरमियान में से ना निकला तो ए मूसा, जब तक वो तुम्हारे दरमियान मौजूद रहेगा, मैं बारिश का एक कतरा नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरी आवाज़ बहुत कम है, 70,000 लोगों तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, तुम सिर्फ ऐलान करो ताकि आवाज़ को हर कान तक पहुँचाना मेरा काम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा है। जब तक वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद होगा, अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएंगे। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि वो शख्स जो भी है हमारे दरमियान से निकल जाए, हम पर तरस करे, दूसरे लोगों पर तरस खाए, वरना जब तक हमारे दरमियान मौजूद होगा, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि अल्लाह पाक बारिश का एक कतरा नहीं बरसाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। तमाम लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना। इस गुनाहगार शख्स ने देखा कि मजमे में से कोई बाहर नहीं निकला तो वो समझ गया कि वो शख्स मैं ही हूँ और अल्लाह पाक मेरे मुताल्लिक़ कह रहा है। इसने अपने आप से कहा, अगर मैं उठकर बाहर जाऊंगा तो जलील और सिवा हो जाऊंगा, रुस्वा हो जाऊंगा। अगर नहीं जाता तो बारिश नहीं बरसेगी। अगर बाहर जाता हूँ तो लोगों में रुस्वा हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? और अगर नहीं जाता तो अल्लाह पाक ने वादा किया है कि अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। इस शख्स ने दिल ही दिल में कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने सारी उम्र तुम्हारी नाफरमानी की है, मैंने तुम्हारा हर हुक्म तोड़ा है, मैं सरकशी गाफिल हो गया था कि तुमको भूल चुका था। ए मेरे परवरदिगार, मैंने हर लम्हा तुमसे बगावत की है, तेरे किसी हुक्म को नहीं माना, हमेशा गुनाहों में अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरी इज़्ज़त का सवाल है। अगर आज इन लोगों को पता चल गया तो मेरे परवरदिगार में ज़लील हो जाऊंगा। ए मेरे परवरदिगार, मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, तू बड़ा रहीम करने वाला है,
تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، میں خطا کار سہی، میں گناہ گار سہی، پر تو میرے پروردگار رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ آج بارش برسا دے، اے میرے پروردگار تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ میرے پروردگار میری عزت کا سوال ہے، اے میرے رب آج سے بارش ہر برسا دے۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، خدا یا تو نے کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ باہر نہیں جاتا مجمع میں چھوڑ کر تو میں بارش نہیں برساؤں گا، پر میرے خدایا اس مجمع سے باہر تو کوئی بھی نہیں گیا۔ میرے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یا میرے اللہ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ اس کی سچی توبہ نے، اس کے دل کی آہ نے میرے فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، آج بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اس خطا کار کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمانے والا بڑا کریم پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا پروردگار مجھے اس کے بارے میں تو بتا دے تاکہ اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام میں نے تو اسے اس وقت رسوا ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ کرتا رہا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوا کر دوں۔ موسیٰ میں چغل خور کو برداشت نہیں کرتا۔ موسیٰ چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، میں تو عیب چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کے طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔